Ini bunyinya amat mudah tetapi ia tidaklah seringkas seperti yang anda dengar. Tolonglah jangan ambil pinggan saya belum habis lagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi bersama-sama saya pada minggu ini. Pada minggu yang lalu, saya ada bercerita berkenaan dengan 5 perkara asas yang patut anda tahu sebagai petugas di mana-mana hotel, di mana-mana juga. Dan pada minggu ini, saya akan menyambung 5 lagi perkara-perkara asas yang harus anda lakukan apabila anda bertugas di Food and Beverage Department. Okay, let's get into it. Ya. Nombor 6 ialah clear the table. Clear the table ni bunyinya amat mudah tetapi ia tidaklah seringkas seperti yang anda dengar. Kerana anda sebagai petugas, anda harus tahu di mana anda berada, event yang mana anda sedang bekerja dan bagaimana cara untuk buat clearing. Untuk pengetahuan, ada 2 acara, ada 2 event yang harus diberi perhatian. Yang pertama ialah formal dinner, di mana apabila berlangsung formal dinner, VIP akan hadir bersama, ada div-div kehormat, ada dignitaries from other countries sebagai contohnya, dan begitu juga dengan head of government from other countries will be attending that same event. Saya pernah bertugas sewaktu kehadiran di Secretary of State from America pada suatu waktu dulu, dan saya ada di situ di dalam banquet hall tersebut daripada mula hinggalah ke akhir. And it was very, very interesting. Dan untuk pengetahuan anda, clearing pada meja-meja dan event-event seperti itu adalah berjalan serentak. Ini bermaksud apabila host ataupun orang yang menjemput tetamu-tetamu VIP itu datang makan, selesai makan dan meletakkan cutleries-nya di pinggan ataupun sudah habis makan ya. So the moment host meletakkan cutleries di pinggan sebagai menandakan yang beliau ataupun VIP tersebut telah selesai makan, automatically tetamu-tetamu lain juga harus meletakkan cutleries mereka. Jadi, pada waktu itu, jika anda merupakan spouse kepada VIP tetamu ataupun anda merupakan salah seorang ahli jemputan, tetamu jemputan yang dibawa, yang dipanggil untuk attend pada event itu, anda harus melihat kepada queue di atas meja khas. Anda harus beri perhatian dan tolong jangan bagi tahu kepada para petugas di situ, tolonglah jangan ambil pinggan saya belum habis lagi ni. Jangan kata begitu ya, sebab anda sebenarnya telah sedikit tersalah, right? So, apa yang harus anda lakukan the moment host meletakkan cutleries mereka, menandakan yang mereka telah habis makan, anda juga harus melakukan perkara yang sama kerana para petugas akan datang dan ambil cutleries anda dan ambil plate anda yang telah selesai tadi ataupun yang hampir selesai tadi. Ini kerana mereka ada the next course yang akan datang selepas itu, alright? So, itu berkenaan dengan formal event. Kepada situasi yang seterusnya ialah event yang tidak formal. Sebagai contohnya, anda membawa keluarga pergi makan di hotel ataupun di restoran yang besar dan sebagainya, ataupun anda entertain klien ya, bersama-sama rakan atau entertaining the client pada waktu lunch ataupun pada waktu dinner. Situasi sebegitu tidaklah formal. Jadi, para petugas akan keluar dan ambil makanan anda. Kemungkinannya serentak, tetapi most of the time tidak serentak. Ya, mereka tidak ada proper rhythm untuk pergi dan clear meja-meja tersebut ya. Dia cuma berdasarkan kepada siapa yang habis makan, dia akan clear. Kecuali ya, jika anda berada di fine dining. Fine dining ini ialah satu tempat makan yang ada kod pemakaian, kod etika untuk anda masuk dan duduk dan makan di situ, dan servisnya di situ amat-amatlah high class.
Tetapi malangnya sekarang dah kurang ya fine dining. Dulu di Malaysia ni memang banyak fine dining. Kalau anda masuk ke hotel-hotel besar, sudah pasti ada satu fine dining di setiap hotel itu ya. So itu dua perkara. Untuk topik yang nombor 6 ini, clear the table, ada dua perkara yang anda harus beri perhatian. Satu ialah formal dan satu ialah informal dinner. Alright, sekarang kita pergi ke topik yang nombor 7. Topik yang nombor 7 ialah offer dessert. So, apabila clearing dibuat tadi ya, setelah selesai semua all the courses, meja juga akan di-clear. Alright? So, pada meja yang di-clear ini, apa yang akan tinggal di situ? Ada dua benda sahaja yang akan tinggal. Yakni, nombor 1, water goblet dan coffee cup ataupun tea cup. Ya. Ini sahaja yang akan tinggal di atas meja. Yang lain tu semua akan di-clear. Ini termasuklah flower vase, salt and pepper shaker dan side plate and so on. Ya. Jadi, meja anda akan menjadi kosong. Yang ada, ya seperti yang saya beritahu tadi, cuma water goblet dan juga coffee cup ataupun tea cup. Pada waktu ini, anda datang bersama dengan dessert menu dan offer the dessert kepada tetamu anda. Selalunya hotel-hotel ni ataupun restoran-restoran ni dia ada dessert yang special ya. It can be in the form of a crepe, it can be in the form of a cake, a sponge cake and so on ya. So dia ada banyak. Ada juga yang di setengah establishment yang mahal-mahal dan special, dia akan ada trolley cart ya. Dia akan bawa dan sorong di sebelah anda dan dia akan tunjuk selection yang dia ada dan dia akan potong ataupun dia akan prepare doing the flambe. Flambe ialah bahasa Perancis yang bermaksud flaming ya. Dia akan membakar dan melihat api yang di waktu malam cantik ya. So that's the dessert. So anda harus datang dan offer the dessert. Kalau tetamu tu kata I'm okay, you don't have to worry. So I'm done. Then you just back off and then let them have their coffee, let them have their cold water, for example, dan biar mereka bercerita, bersembang dan sebagainya. Anda tidak perlu berada di situ ya. Don't be too close to them. People need a little bit of privacy. So that is offer the dessert. Kemudian setelah itu masuk ke topik yang nombor 8, yakni offer second round of drinks. Anda tahu yang tetamu tadi sedang minum it can be cold water, it can be coffee or tea or hot chocolate or anything, something hot right after the meal. So apabila minuman dia telah tinggal kurang daripada setengah, that's when you come in and offer a second round of drinks. You have to be attentive, you have to be alert and go round table by table just to have a quick glance at the table, tengok pada gelas dia, tengok pada cawan dia, adakah mereka memerlukan tambahan. Jika water goblet, then you just excuse yourself, bring the water jug from the right hand side and offer the guest, may I offer you more water? Kalau dia minum kopi sebagai contohnya, you go from the right hand side. Saya sering bercerita tentang right hand side ni. Kenapa? Sebab ia paling mudah untuk diingati dan ia juga merupakan standard biasa yang berlaku di hotel di seluruh dunia ya. From the right hand side, unless jika di sebelah kanannya ada dinding. So in that sense you have to go from the left, unfortunately, ataupun dari depan dia sahaja menghadap dengan dia ya. So jika tidak, come in from the right hand side and talk to your guests, offer your guests with a good tone, with a good voice, with a good posture. Offer the guest that would you like to have another cup of coffee? Ataupun pergi pada dia dan beritahu, you've had latte, would you like to try our cappuccino next? Alright? So benda-benda macam ni harus dilatih. Manager yang ada harus melatih para petugas untuk go for the second round of drinks. Kenapa? Selain daripada attentive, selain daripada being alert, anda juga increase the average check ya. Remember, in whatever business, especially in the F&B, important is to make money.
at the same time, kita taklah mengenepikan perkara-perkara yang lain. Ya. Of course, everybody wants to make money, but do it professionally, do it in a nice way, in a very polite way, dan cara yang terbaik yang telah ditetapkan oleh establishment anda. So, offer second round of drinks. Ya. Jangan lupa, average check akan increase, the bottom line akan bagus, and your manager will be happy, the owner will be happy, and everybody's happy. Alright, guest pun akan happy, ya. So itu perkara yang ke-8. Yang ke-9 ialah settling the bill. Okay, setelah habis selesai makan, sekarang tibalah masa untuk settle bill. Jadi host ataupun kalau couple, selalunya the boyfriend atau the husband will call for the check, ya. So what you do is you go to the table dengan bill folder yang boleh buka begini, ya. Alright, so anda masukkan bill di dalam bill folder itu facing up, dan bill foldernya pun facing up. Kalau ada logo restaurant, you put the logo up. Kalau tidak pun, selalunya you can always get it from your bank. You can get from the credit card company and so on, because you are using their device, you're using their small machine for credit card, for example. So they should be able to provide you with the leather, hopefully, bill folder. So bring the bill folder, letak bill di dalam dan buka. Right? Excuse me sir, this is your check. Ataupun excuse me sir, this is your bill. Dan tutup semula. Tetamu tengok pada amount tu dan dia akan keluarkan credit card. Buka, biar dia letakkan credit card di dalam ataupun cash dalam, tutup dan go to the cashier counter. Di dalam perjalanan ataupun apabila anda sampai di cashier counter, just have a quick glance, look at the bill and look at the name on the credit card. If the credit card has a full name, for example, selalunya dia ada nama-nama, kindly address the guest with their surname. Jangan panggil nama-nama biasa. Ya, so itu sangat kurang sopan. But that also depends on the situation and the person and the background of the person. Ya, kalau dia ada title, sila gunakan title di situ. Saya ambil contoh sebagai contoh, ya. Saya ada rakan yang belajar sama-sama saya dulu, dan tiba-tiba saya teringat nama dia. Nama dia Matthew Yap. He's a Singaporean guy. I know he's not going to watch this, but anyway, I'm using his name. So katalah anda buka credit card tu dan tengok, oh, nama dia Matthew Yap. So what you have to do is, the moment you approach the table one more time towards settling the bill, start addressing the guest by name. Excuse me, Mr. Yap, this is your check. Or excuse me, Mr. Yap, can you please sign here on your slip and one more on our slip, right? Then tutup. Then bagi pada tetamu, and then that's about it. Jangan tunggu for tips, ya. The moment you settle the bill, you take the credit card slip which belongs to you back to the cashier, serahkan kepada cashier. Kalau cash, let it be dalam fold tu tadi dan tinggalkan. Jangan buka, ya, sebab ini mungkin guest will not be happy. Mr. Yap will not be happy, ya. So the moment you know the name of the guest, you start addressing them by name, ya, and tell you it will do wonders. Dia akan sentiasa teringat pada establishment anda, and at the same time, if they are a regular guest to hotels, to certain establishments, for example, they will definitely look at your name tag. Right? They look at your name tag, they will try to remember your name. 1 week after that or 2 weeks after that, you'll be surprised that the secretary or Mr. Yap himself will give you a call and say, hey Shahril, I would like to come back to the restaurant. Can you make a reservation for 5 at 12:30 p.m? Everything remains the same. Right? So everything remains the same, meaning dia dah bagi tahu time, you dah tahu nama dia, Matthew Yap, you dah tahu dia punya phone number because he has made a booking earlier on in other reservations, during the other reservations. So dekat situ anda dah ada dia punya details sikit. From then onwards, address him as Mr. Yap. Guest yang dia bawa will be surprised. Right?
So, ada satu benda yang anda harus tahu. Tetamu yang membayar ni, the higher they are in position and in semua tu ya, the more recognition they want. So, it is you who has to make the first move. You address them by their name. They are happy. The guests are happy. Everybody is happy. Alright? So, important, address them by name. So now, the last, yang ke-10, kita dah sampai ke penghujung. Kita masuk ke bid farewell kepada guest ya. The same thing, use the name of the guest that you already know. Yeah? So thank you Mr. Yap for coming. Please do come again, Mr. Yap. It's our pleasure to be serving you. Semua menggunakan nama-nama Mr. Yap ni ya. Dan pastikan yang itu sebenarnya Mr. Yap lah. Kalau anda ragu-ragu nama dia Mr. Lim ataupun nama dia Roslan, anda panggil dia Mr. Yap ataupun Mr. Encik Syahril ataupun Encik Ali and so on. So tak kena gaya pula. Alright? So, pastikan yang nama itu nama tetamu yang sebenar. So itulah dia 10 perkara yang telah saya ceritakan 5 minggu lalu dan 5 pada minggu ini. So dicantumkan jadi 10. So these are the 10 things that you should be doing jika anda bekerja di food and beverage department. Alright, thank you for listening. Terima kasih dan semoga kita bertemu lagi pada waktu-waktu yang lain. Till then, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.